جاءوا اليوم يشاركونكم في هذا العرس الديمقراطي وهمهم الوحيد رقي بلدهم، تنمية وطنهم، ترسيخ الثقافة الديمقراطية. السيد الرئيس، نناضل من أجل هذا وأصدقك القول أفوق مسدود بالنسبة لنا. إشراك ومشاركة مغارب العالم تبقى دون المستوى المطلوب. لا أتحدث عن حق التصويت اللي لحد الآن ما كنقدروش نصوتوا. لا أتحدث عن التمثيل في مؤسسات الحكامة، لا أتحدث عن التمثيل في البرلمان. ورغم كل هذا فنحن مستمرون في النضال داخل الحزب. de ce PACHAS pour exprimer nos préoccupations au Mali. À savoir, le premier point, c'est la facilitation de l'insertion dans le système éducatif marocain de nos enfants qui ont préalablement effectué un cursus scolaire dans le pays d'accueil. En outre, nous souhaitons l'extension du programme de formation et de réinsertion professionnelle à l'endroit des membres de nos communautés qui le souhaiteraient dans leur pays de résidence. Deuxièmement, j'aimerais bien que notre parti travaille en collaboration avec les différentes coordinatrices et coordinateurs dans les pays d'accueil et les différentes associations que représente la partie civile pour qu'en ensemble on œuvre à l'assemblement, au rayonnement culturel du royaume et aussi pour la création des emplois pour les jeunes dans leur pays d'accueil. فالوطن هو القطعة الغالية التي تربطنا جميعا وتجعلنا نسعى لإشراقه والرقي به، وذلك بتضافر جميع أبنائه. وأهم شيء في الانتماء إلى حزب هو التعاون على التكوين والتأطير، وهذا ما يجب أن نوليه أهمية كبرى في حزبنا، فتكوين الشباب وبنائهم للتشبث بمبادئهم والدفاع عنها والتركيز على آلية الديمقراطية الأصيلة والحقوقية. إن الانتماء يستوجب التوازن بين العاطفة والعقل وبين الحقيقة والفردية، وعدم لعب أدوار الدفاع وتبرير المواقف. حزبنا لديه كل القدرات والمؤهلات والإمكانيات من أجل بناء طاقات شابة لها قناعة فكرية قادرة على التغيير. Quand j'étais étudiante, j'ai étudié au Maroc, en France et en Angleterre. Et quand j'ai étudié la diplomatie en Angleterre, eh bien, j'étais la seule marocaine parmi 300 nationalités. Et j'étais fière que ma thèse porte sur le Sahara, même si j'avais eu pas mal de débats assez intenses en classe avec les professeurs et les gens ont leurs propres opinions. Mais on a parlé d'économie, on a parlé d'investissement, on a parlé que les Marocains aident le pays de l'intérieur. Il n'en demeure pas moins qu'il faudrait, à mon avis, souligner la diplomatie publique, la diplomatie parallèle. Les Marocains ont beaucoup à faire dans leur pays de résidence pour justement promouvoir et donner une meilleure image sur le Maroc et la cause nationale qui est Sahara Maghrébia. Le Maroc, à travers tous ces Marocains, est répandu sur l'ensemble de sa surface, de la terre. Et il est de coutume chez les bâtisseurs, les grands bâtisseurs, c'est de poser la première pierre au nord-est de la construction de l'édifice. Sachant que le Maroc est au centre du monde, nous plaçons la première pierre aujourd'hui au nord-est du monde, qui est aujourd'hui la France. 3 weeks ago, our distinguished Mr. Aziz Akhnour stressed in both Oujda and Agadir 3 high priorities on the agenda of the political party: employment, health and education. تبارك الله جاو 5 اعضاء معنا من هنايا، يعني متحمسين بزاف، والشفافيه والمصداقيه هادشي اللي كيحمس هادشي. وان شاء الله كما قلنا وكما قلتوا سمعنا الخرجات، حنا في ليستاجني كنحاولوا لو بوسيبل باش نتقربوا من الوطن بزاف، ولادنا، لان عندنا بزاف الموارد لا بشريه ولا طاقه الماليه في الامكان اللي ما كتستغلهاش المغرب. وحنا كجنود الحزب بغينا نجيبوا هاد الطاقه، ماشي كنسلو البلاد تعطينا، حنا بنعطيو البلاد. والسلام عليكم.